ई टीचिंग ओडिशा को पुणी थरे स्वागत। तो आज आम कौन पढ़ा ना आज आम इकोनॉमिक्स जुक्त दुई अर्थशास्त्र विषयटी पढ़ा जोटा कि जुक्त दुई द्वितीय वर्षर अटे। से द्वितीय वर्षर अर्थशास्त्र विषय को आज आम पढ़ा आरंभ करवा। जेहेतु एटा मोर प्रथम वीडियो बा एटा हमर प्रथम क्लास, तो प्रथम आम आलोचना कौन करवा कि अर्थशास्त्र आम कौन पढ़ा बा बेसिक कॉन्सेप्ट कौन से विषय जानिबा। आउ कौन जानिबा ना अर्थशास्त्र यही विषय को नहीं पिला मानकर कौन क्वेश्चन रही बा कौन डाउट रही से विषय प्रथम आलोचना करिया, तापर आमे हमर पढ़ा आरंभ करवा। तो प्रथम आमे जानिबा कि पिला मानकर कौन असुविधा रही बा कौन डाउट रही बा कौन यही विषय प्रति कौन क्वेश्चन रही कि से माने कौन करिवे ए विषय को नेबे कि नहीं बा नेले किभଳି भाबे पढ़िबे से विषय प्रथम आलोचना करवा। तापर आमे जानिबा कि अर्थशास्त्र विषय रे कौन आज रही तार आरंभ आमे पढ़ा आरंभ करवा। तो आरंभ करबा पूर्व मु कहि रखिबि कि आमे अर्थशास्त्र विषय रे जुक्त दुई अर्थशास्त्र बा द्वितीय वर्षर अर्थशास्त्र विषय रे अर्थशास्त्र विषय को पढ़िबा बेले आमे कौन करबा ना दुईटी कथा को ध्यान देबा। प्रथम कौन ना आमे जुक्त दुई बा सीएचएससी ओडिसा रे एग्जाम रे अर्थशास्त्र विषय रे आमे 100 रु 90 एबव मार्क पे रखिबा। सेही भाव रे आमे नोट टी को पढ़िबा। हम सेही भाव मु नोट टी को तैयारी करिवि, आमे मध्ये से नोट टी को पढ़िबा। आउ अर्थशास्त्र रे आमे 100 रु 90 एबव बा 90 ऊपर को 90 एबव किपरि आमे रखिबा से विषय रे पढ़िबा। तो आउ गोटे कथा कौन कि केवल आमे मार्क पई पाठ पढ़िबा नहीं। केवल मार्क रखले तो कौन हबो, तो आमे मार्क पई पढ़िबा सहित बा भलो मार्क रखिबा सहित आमे इकोनॉमिक्स रो बेसिक कांसेप्ट को किपरि क्लियर करि परिबा से विषय रे बेसी ध्यान देबा। काहे कि ना बेसिक कांसेप्ट होउची मुख्य। तो जेउ माने आगु को अर्थशास्त्र ऊपर कैरियर करिया पई चाहउछंती बा +3 रे इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं पढ़िबा पई चाहउछंती, सेमाननको पई यह जरूरी अटे कि सेमाने बेसिक कांसेप्ट को क्लियर करंतु। इकोनॉमिक्स रो बेसिक कांसेप्ट को सेमाने क्लियर करनियंतु। काहे कि ना जहां आज आमे पढ़िबा बा +2 सेकंड ईयर रे अर्थशास्त्र जहां भी ए वर्ष आमे पढ़िबा ता पुणी थरे +3 रे ऑनर्स पढ़ले पुणी थरे याकू सेयाकू ही पढ़िबा को हबो। काहे सेथि पई एथिरे केवल अल्प अल्प बेसिक कांसेप्ट गुड को देई होइछि। सेते आगे टिके आमे प्रीफिक्स हे जिवा पूर्वरु आमे कांसेप्ट को टिके टिके जान नैतबा। सेथि पई ए जोडे बेसिक कांसेप्ट सेथि पई जानि परथिबो कि तो जुक्त दुई अर्थशास्त्र रो विषय रो बही रो ना होछि इंट्रोड्यूसिंग द इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र रो इंट्रोडक्शन हबो। तो एई नामटी पूर्वरु रहितले एबे तो ना चेंज हे जायछि। हेले जुक्त दुई रे अर्थशास्त्र को केवल आमे जानिबा कि कोन अर्थशास्त्र से विषय तापर जे माने आगु को +3 रे ऑनर्स नबा पे चाहउछन सेतरे पुणी थरे याको पढिबे। जहां भी पढुछन से को पुणी थरे पढिबे आ सेतरे टिके अधिकार रहितबो। ए होछि कथा। तो सेति पय आमे दुईटी कथा को ध्यान देबा कि प्रथम होछि आमे सीएचएससी एग्जाम रे 100 रु 90 एबव किपरि मार्क रखिबा। आउ इकोनॉमिक्स रो कोर कांसेप्ट बा बेसिक कांसेप्ट किपरि आमे क्लियर करनबा कि जो आगु को जिपरि हमर किछि प्रॉब्लम होबा नाही। ए रहला होछि अर्थशास्त्र विषय रे। आउ कोन रहिछि कि पिला मानकर एही विषय प्रति किछि डाउट रहितै बा क्वेश्चन रहितै। तो सेही क्वेश्चन को गोटे गोटे करे आलोचना करबा। तो प्रथम क्वेश्चन कोन कि पिला मानकर गोटे एबे कार रिसेंट क्वेश्चन हेउछि कि से माने जुक्त दुई प्रथम वर्ष रे इकोनॉमिक्स विषय नैचंती आउ जुक्त दुई कोविड पेंडेमिक जोगु से माने आउ अर्थशास्त्र विषय को भलो भाबे पढ़ी पारि नांती। जेहेतु सिचुएशन भलो ही पारि नाही, कोविड-19 सिचुएशन हे जायछि तो स्कूल कॉलेज सब बंद अछि। तो आमे किछि पिला माने अल्प अल्प पढुछंती बा किछि पिला माने आउ किछि भी पढ़ी पारि नांती बा बुझी पारि नांती। फर्स्ट ईयर विषय को भलो भाबे बुझी पारि नांती। तो से माने +2 सेकंड ईयर किपर अर्थशास्त्र को भी पढ़िबे से विषय चिंता करूछंती। तो मु कहि रखिबि कि जे माने फर्स्ट ईयर पढिछो जा भी अल्प पढिछो बा किछि पिला पढ़ी भी नांती एतरे किछि असुविधा नाही। ए द्वितीय वर्ष रे हमें पढ़िबा आउ भल मार्क रखिबा। तो मु कहबि कि द्वितीय वर्ष जाउ अर्थशास्त्र अछि से होछि प्रकृत रे आरंभ अर्थशास्त्र रे आरंभ। तो प्रथम वर्ष रे कोन रहितला
ନା ସେଥିରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି କହିନଥିଲା। କେବଳ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ବା ତାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଯାଇନି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଯୁକ୍ତ 2ରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ କେବଳ ଭାରତରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଯାଇଛି। ହେଲେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ କ'ଣ ବା ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମୁଁ କହି ରଖିବି କି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆରମ୍ଭ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଯୁକ୍ତ 2 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତା ପଢ଼ିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତ 2 ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟଟିକୁ ବା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ନେବେ ବା ଇଂଲିଶରେ ନେବେ। କିଛି ପିଲାମାନେ ଇଂଲିଶରେ ବି ନେଉଥିବେ, ଇଂଲିଶରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ବା ଓଡ଼ିଆରେ ବି କିଛି ପିଲା ନେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ତ ଏହା ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ତୁମେମାନେ କେଉଁ ବିଷୟଟି ନେଇପାରିବ, ଓଡ଼ିଆରେ ନେବ ବା ଇଂଲିଶରେ ନେବ। ହେଲେ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହି ରଖିବି କି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଅନର୍ସ ନେଇ ପଢ଼ିବେ ବା ଆଗକୁ ଜଣେ ଭଲ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ମୁଁ କହି ରଖିବି କି ସେମାନେ +2ରେ ଓଡ଼ିଆରେ ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ +2ଟା ହେଉଛି ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ। ତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିକି ଆସିଲି କି ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ, ତ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟଟିକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ଲିୟର କଲେ ଭଲ ହେବ। ଯେହେତୁ ଆମର ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ତ ସେଥିରେ ଆମେ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟକୁ କ୍ଲିୟର ଭଲ ଭାବେ ହେଇପାରିବା, ଭଲ ଭାବେ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟକୁ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହି ରଖିବି କି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବିଷୟଟିକୁ ଯୁକ୍ତ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ତୁମମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ନିଅ। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ସକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପରେ ସେଇ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଉପରେ ଅନର୍ସ କରି ଭଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ କରିବେ, ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟକୁ କ୍ଲିୟର କରିବେ, ବେସିକ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସେ ବିଷୟକୁ କ୍ଲିୟର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିବି କି ତୁମମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ସକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ନିଅ। ଏହା ତ ରହିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇ ଦୁଇଟି ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଡାଉଟ୍ ରହିଥାଏ। ଆଉ ତ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଯୁକ୍ତ 2 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ଯୁକ୍ତ 2 ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟଟି ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ। ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଥିରେ ଜାଣିବା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ବା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ତ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ବା ବିଷୟ ନଥିଲା, ତା ବହୁ ସମୟ ପରେ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇ ବା ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି ଘଟି ଏବେକାର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସଂଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ସମାଲୋଚନା ଆଉ ତାର ସର୍ତ୍ତକୁ ଦେଖି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଆମେ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ? ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅର୍ଥର ନିୟୋଜନକୁ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଗୋଟେ ଦେଶର ବା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଦେଶର ଯାହାକି ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଗୋଟେ ଦେଶ ବା ଗୋଟେ ଯେପରି ଆମ ଦେଶ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଶ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ଅର୍ଥକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ରହିଥାଏ। ସେଇ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ତ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ପରେ ପଢ଼ିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତିର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ବା ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କିପରି ତାର ଅର୍ଥକୁ ବା ଅର୍ଥ ସମ୍ବଳକୁ କିପରି ନିୟୋଜନ କରିଥାଏ ବା କିପରି ଭାବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିଥାଏ, ଭଲ ଭାବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିଥାଏ, ସଠିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିଥାଏ ବା ସଠିକ ନିୟୋଜନ କରିଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ
से विषयर अध्ययन को कौन कहुए व्यष्टि अर्थशास्त्र बोली कहुए। तो से युक्त 2 द्वितीय वर्षर प्रथम अध्याय होछि व्यष्टि अर्थशास्त्र मौलिक अवधारणा। ये व्यक्ति अर्थशास्त्र बा व्यष्टि अर्थशास्त्र मौलिक अवधारणा जहाँकि मुझे कहली बेसिक कनसेप्ट कौन रही व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़िले से व्यष्टि अर्थशास्त्र विभिन्न लोक मान अर्थशास्त्र मिसी समष्टि अर्थशास्त्र होता है। से बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को कौन कहुए माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो समष्टि अर्थशास्त्र को कौन कहुए मैक्रो इकोनॉमिक्स जहाँकि MACRO मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन कहुए समष्टि अर्थशास्त्र। तो एठार जो अच्छी व्यष्टि अर्थशास्त्र ताकि माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इंग्लिश रे कौन कहुए माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जे मैंने भी इंग्लिश रे इकोनॉमिक्स नहीं से किसी प्रॉब्लम नहीं मु पढ़ेबा बेले ओडिया टर्म सहित मुझे इंग्लिश टर्म को मध्य पढ़ेबी से तुम मैंने भी पढ़ी पार। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र इंग्लिश कौन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आम पढ़ा बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेसिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जानिबा पूर्व आम जानिबा हम कि अर्थशास्त्र अर्थ कौन और संज्ञा कौन। तो अर्थशास्त्र क्या कहुए प्रकृत अर्थशास्त्र कौन से विषय पढ़ा। से विषय ना हो अर्थशास्त्र अर्थ एवं संज्ञा। तो प्रथम आम पढ़ा मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स बा अर्थशास्त्र अर्थ। अर्थशास्त्र अर्थ कौन और क्यों सृष्टि होती अर्थशास्त्र कहीं पूर्व तो अर्थशास्त्र नाला एवं सृष्टि होती। तो सही अर्थशास्त्र कौन क्या कहुए अर्थशास्त्र तार अर्थ कौन। तो से पढ़ा आम अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान। तो आम पूर्व क्लास पढ़ी आसुँच कि सामाजिक विज्ञान गोटे रही से सामाजिक विज्ञान को विभिन्न भाग भाग करी सृष्टि होती कौन अर्थशास्त्र। सृष्टि होती अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान कहीं जेहेतु यह गोटे समाज रु आसी अछि समाजर विज्ञान अर्थ जहाँ आम अध्ययन करी जानी था कि ता विषय अध्ययन करी जानी था कि ता सठिक ये नियोजन हवा दरकार ता होछि विज्ञान। तो समाजर लोक मान नहीं समाज गठित से ही लोक माने अर्थ को किपर नियोजन करुछंती ताहा होछि अर्थशास्त्र। तो से अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान। से एक सामाजिक विज्ञान बोली कहुए सामाजिक विज्ञान रो अर्थशास्त्र को अणा जाइछि बा सामाजिक विज्ञान रो अर्थशास्त्र सृष्टि। ताले यह तो जानिले कि सामाजिक विज्ञान रो अर्थशास्त्र रो सृष्टि होइछि। तापर हम जानिबा अर्थशास्त्र एही शब्दटी केउंटु सृष्टि होला। तो अर्थशास्त्र शब्दटी ग्रीक शब्द ओइकोस जहाँकि इंग्लिश रे एई ओइकोस। तुम माने जेते बेले आंसर लिखिबो बा एग्जाम रे आंसर लिखिबो तुम माने ओडिया रे ओइकोस एई भाबे लिखि पारबे नले जे माने ओडिया रे भी नैचंती से माने सब टर्म ओडिया लिखि मध्य इंग्लिश रे ओइकोस एई भाबे टर्म व्यवहार करि परिबो बा मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एई भाबे लिखि तापर ओडिया रे मध्य तुम माने आंसर लिखि परिबो। टर्म गुड को इंग्लिश देले किछ असुविधा नहीं। ये जो ओइकोस मेठाले ओइकोस बोली इंग्लिश रे लिखिछि तो तुम माने इंग्लिश आंसर लिखला बेले ओडिया रे यदि भी तुम माने अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान एवा लिखि एथरे ओइकोस स्थान रे इंग्लिश रे ओइकोस लेख ताले किछ असुविधा नहीं। ताले हम पढ़िबा अर्थशास्त्र शब्दटी ग्रीक शब्द ओइकोस जाकी OIKOS ओइकोस शब्दरु ओइकोस आउ नेमी इन एवं नेमी इन शब्दर सृष्टि होछि जाकी इंग्लिश रे नेमिस एई ओइकोस आ नेमिन दुईटी शब्दर मिश्रण रे इकोनॉमिक्स बा अर्थशास्त्र शब्दटी सृष्टि होछि। ताले एई दुईटी शब्दरु ही अर्थशास्त्र रो अर्थ को आमे जानि परिबा। तो कोन रहिछि ना ओइकोस रो अर्थ कोन गृह। ओइकोस रो अर्थ होछि गृह आ नेमिन रो अर्थ कोन परिचालना। ताले आमे दुईटी शब्दटू को मिश्रण कर देले गृहर परिचालना। गोटे गृहर परिचालना को कौन कहुए अर्थशास्त्र। एठू आम जानी पारे कि अर्थशास्त्र कौन ता अर्थ कौन। गोटे गृहर परिचालना किपरि हबो। गोटे गृहर परिचालना से गृहर मुख्य व्यक्ति द्वारा बा से मुख्य व्यक्ति द्वारा आर्नित बा
ସମ୍ବଳକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁଠାରୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ବଳକୁ କିପରି ସଠିକ ନିୟୋଜନ କରି ସେ ଗୃହକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଶବ୍ଦଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ଏହା ତ ରହିଲା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଉ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ତୁମମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିପାରିଥିବ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରଦତ୍ତ ସମ୍ବଳ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଦତ୍ତ ସମ୍ବଳ କିପରି ଆସିବ? ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାକିରି ବା କାମରୁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ବା ସମ୍ବଳ କିଛି ସଞ୍ଚିତ କରି, ଯାହାକି ସେମାନେ ଚାକିରି କରି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ କରି ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ସେଇ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ସମ୍ବଳ। ତା ପାଇଁ ସେଇ ସମ୍ବଳଟା ହେଉଛି ନିଜର। ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଉଛି ଯାହା ତୁମ ପାଖରେ ରହିଛି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଯାହା ସମ୍ବଳ ରହିଛି। ପ୍ରଦତ୍ତ ସମ୍ବଳ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଗୃହ ପରିଚାଳନା କରିବାର କଳା ବା କୌଶଳ, ସେଇ ଗୃହର ସଠିକ ପରିଚାଳନା, ସେଇ ସମ୍ବଳର ସଠିକ ଭାବେ ନିୟୋଜନ ହେବ ବା ସଠିକ ଭାବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ସେ ଗୃହର କିପରି ସଠିକ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ହେବ ତାହାର କଳାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୀତିର ସଂଜ୍ଞା ଉପରେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ତାର ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମତୀ ବାରବାରା ଉଟନସ୍, ଏ ଜଣେ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ, ଶ୍ରୀମତୀ ବାରବାରା ଉଟନସ୍ କହିଥିଲେ କୌଣସି ସମୟରେ 6 ଜଣ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ 6 ଜଣ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ଯଦି ବା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ 7 ଗୋଟି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବା ସହମତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ବା ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ସେମାନେ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ସଂଜ୍ଞାର ବିଭିନ୍ନ ସମାଲୋଚନା କରି ବା ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରି ଏବେକାର ଯେଉଁ ନୂତନ ଡେଫିନେସନ ବା ସଂଜ୍ଞା, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି, ସେହି ସଂଜ୍ଞାଠୁ କିପରି ପାଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ଆଉ ସେହି ସଂଜ୍ଞାର ସମାଲୋଚନା କରି ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସକୁ ଆମେ ପଢିବା, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ଡେଫିନେସନ ଅଫ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା। ତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ପଢିବା? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟୟନ ହିସାବରେ କେବେଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏଇ ବିଷୟଟି କେବେଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନର ଏକ ବିଷୟ ହିସାବରେ ଭିନ୍ନ ହିସାବରେ 1776 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା। 1776 ମସିହାରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନର ବିଷୟ ଭାବେ ଅଲଗା କରାଗଲା। ତ ଇଂରେଜ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ବା ଇଂରେଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଇଂଲଣ୍ଡର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଇଂରେଜ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ, ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଡାମ ସ୍ମିଥ। ତାଙ୍କର ବିଖ୍ୟାତ ପୁସ୍ତକ, ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଅଛି ବୋଲି ସେ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ତାଙ୍କର ବିଖ୍ୟାତ ପୁସ୍ତକ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଣଙ୍କ ସମ୍ପଦର ପ୍ରକୃତି ଓ କାରଣର ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଯାହାକି ଇଂଲିଶରେ an inquiry into the nature and cause of wealth of nation, ଗୋଟେ ଦେଶର ନେସନ ହଉଛି ଦେଶର ୱେଲ୍ଥ, ଦେଶର ସମ୍ବଳର କାରଣ କ'ଣ, ସମ୍ବଳର କାରଣ ଆଉ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ, ପ୍ରକୃତି ଆଉ କାରଣ କ'ଣ। ପ୍ରକୃତି କ'ଣ? ସେ ସମ୍ବଳ କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଉ କାରଣ କ'ଣ? ସେ ସମ୍ବଳ କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସମ୍ବଳ କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସମ୍ବଳ କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତାହାର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ, ସେହି ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେଇ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଅର୍ଥନୀତିର ଜନ୍ମଦାତା ହିସାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଜନ୍ମଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ସେଥିପାଇଁ प्रथम आम आडम स्मिथर संज्ञा इकोनॉमिक्स रो संज्ञा बा डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रो आडम स्मिथ जो संज्ञा देथिले से संज्ञा विषय में प्रथमे पढ़िबा तापरे सही संज्ञार समालोचना के माने करिसंती तापरे पुणी थरा किपरि समालोचना हेजंती तापरे जो आधुनिक एबेकार जो अर्थनीतिर संज्ञा बाहरी से संज्ञाटी किपरि पाइछंती और से संज्ञा पाई साला परे आमे किपरि अर्थशास्त्र संज्ञा सठिक भाव जानी पारछन से विषय में आगु को पढ़िबा। तो प्रथम आम आज जानले कि अर्थशास्त्र संज्ञा कौन। तो एथिरे बहुत गुड़िया क्वेश्चन आसी पारे कि 3 मार्क बा 2 मार्किया क्वेश्चन आसी पारे कि अर्थशास्त्र अर्थ कौन आम एति लिखले चलिबो। आउ शॉर्ट क्वेश्चन भाव क्वेश्चन आसी पारे कि अर्थशास्त्र अध्ययन भिन्न हिसाब रे केबे जन्म लाभ कला जहा होची 1776। आउ गोटे शॉर्ट क्वेश्चन आसी पारे कि अर्थशास्त्र जनक बोली क्या कह जाए जनक किए ना आडम स्मिथ। जिते बड़े तुम मैंने पूर्व कही आसली कि जिते बड़े तुम अर्थशास्त्र ओडिया रे आंसर लिखिबो सेते बड़े तुम मैंने इंग्लिश रे इकोनॉमिस्ट मानकर ना बा से मानकर पुस्तकर ना को इंग्लिश रे लिखिले किछि असुविधा नाही। सेति मु इंग्लिश रे मध्य एटारे लिखि देछि इंग्लिश और ओडिया दुईटी मिश्रण रे लिखि देछि। तो एतिक रही आम आगू पढ़ा कि आडम स्मिथ कौन संज्ञा देते से विषय में पढ़ा जेन कि वेरी वेरी इंपोर्टाट सीएचएससी एग्जाम पे वेरी वेरी इंपोर्टाट जहाँकि लॉन्ग क्वेश्चन भाव आसी पारे। ये आम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेगा भिन्न अलग भाव आम पढ़ेगा। तो आज एतिकी टीचिंग ओडिशा को विदाय। जय हिंद जय भारत।